guys, welcome back to my channel. Ako din inyong Bisayang coach, professional boxing coach Fernando Aragon Ocon. So atong mekanika ron sa atong boxing learning day 4, magbuhat na taog combination. Jab straight. So, pare. Mao mo ato ang TL gapon nga palipan ang listansya sa TL niya. Ikaw mo tanda. Diba? Mabandi ka anak ang TL. Jab straight. Kaniya atras. Jab straight. Hinay lang siya. Twist, hinay lang, bisig lang. Kung mamayo na ka, unya na. Ato sa isundod. Abandi, jab straight. Atras, jab straight. Paibutin ka. Please, kutiri. Abandi na sa. Jab straight. Atras, jab. Yan, straight. Balik ka mo tayo. Jab, balik ka mo. Straight, balik sa. Paibut. Abandi, jab straight. Atras, jab straight. Paibut. O ha? Jab. Yan, ibalik sa straight. Dipin sa balik ko sa. Straight na po diri. Balik. Abanti. Jab straight. Atras. Jab straight. Twist yun. Straight. Paibut na yun. Abanti. Jab straight. Atras. Jab straight. O. Kanto na sa more boxing videos update. Let's go.